ubufasha narindi n'ubwizera ijambo bene data n'abashiki bacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu mara tena ndugu na dada katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Dushimira umwami Imana itwongereye ubuzima. Tukishukuru Bwana Mungu ambaye ametuongezea tena uhai. Dushimira umwami Imana utwongereye kurama. Tukishukuru Bwana Mungu ambaye ametupatia tena kuishi. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe ishimwe n'ijambo. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa na heshima. Nkuko twari kumwe kuwa gatanu ushize, kama vile tulivyokuwa pamoja nanyi siku ya 5 iliyopita tuganira ku ijambo ry'Imana, tukizungumzia neno la Mungu, uyu munsi turagira ngo dukomereze aho twe twacumbikiye. Leo nahitaji tuendelee mahali ambapo tulimalizia. Ku ijambo ry'Imana twaganiragaho rivuga isarura, igihe cy'isarura, kuhusu neno la Mungu linalosema siku ya mavuno. Kuri uyu munsi rero wo ku cyumweru, siku ya leo ya siku ya yenga, turashima Imana, tunashukuru Mungu kuri bene data n'abashiki bacu kwa ndugu na wadada bakomeje kugaragaza yuko bishimiye kandi banejejwe n'ijambo ry'Imana, ambao wanazihirisha kuwa wanafurahia na wanafurahishwa tena na neno la Mungu. Ibyo na turabishimira Imana ubwayo, hivyo tunashukuru Mungu kuba ari yashizeho uko buryo, kwa kuwa ndiye aliweka namna hiyo. Kandi iyo Imana ikoze, na Mungu anapofanya, ikorera mu bantu bayo, anatenda wala anatumikia katika watu wake, ikorera mu bana bayo, anatumikia katika watu wake. Imana ikoresha abo yaremye, Mungu anatumia wale aliowaumba. Imana yakoresheje rero bene data, Mungu aliwatumia wandugu kugira ngo babashe gukoresha uyu murongo w'ikoranabuhanga, ili waweze kutumia mbuga hii utubashije kugira ngo tubashe gukurikirana ijambo ry'Imana, ambayo inatuwezesha kufuata neno la Mungu iwacu mu mago, kwetu manyumbani. Aho rero mu rugo aho muri, hapo manyumbani mulipo, ndagira ngo mbasuhuze n'amagambo ari mu gitabo cy'Abaefeso. Nahitaji ni wasalimu na maneno yenye kupatikana ndani ya kitabu cha Waefeso. Mbere yuko twinjira mu kibirizo cy'uyu munsi nyirizina, mbele ya kuingia ndani ya usomi wa maneno ya siku ya leo, ndabanza kubasuhuza n'aya magambo ari mu Baefeso, na wasalimu kwanza na maneno yenye kupatikana ndani ya Waefeso, kandi tuboneraho gusabira umugisha abantu bose, na tukifaidika kuwaombea baraka watu wote badukurikiye ku rubuga nkoranyambaga, wenye kutufuata kwenye mbuga hizi, haba abashiki bacu, iwe dada zetu mu ngo zabo, ndani ya haba bene data mu ngo zabo, haba inshuti mu ngo zabo, iwe marafiki mu ngo haba zao, abavandimwe mu ngo zabo, iwe wandugu ndani ya manyumba zao, abatuye mu mujyi wa Gisenyi, wenye kukaa mji wa Gisenyi, n'abatuye mu nkengero zabo, na wenye kukaa pembeni kando zake, bose tubasaba imigisha, wote tunaombea baraka iva ku mwami wacu Yesu Kristo, itokayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ndetse n'abari kure bose bashobora gukurikirana ijambo ry'Imana, na hata wote wenye kuwa mbali ambao wanaweza kufuata neno la Mungu n'umutima ukunze, na roho yenye kupenda. Abo bose tubasaba imigisha ikomoka ku mwami wacu Yesu Kristo, wote tunawaombea baraka kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbasuhuze rero n'aya magambo ari mu Baefeso ibice 6, na wasalimu na maneno yenye kupatikana ndani ya Waefeso sura 6, no mu Batesalonika ba mbere ibice 5:23, na Watesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Ayo na magambo yo kubakomeza, maneno ya kuimarisha, ndetse no muri Baroma 16:19, hata na Warumi 16 mstari wa 19. Ndasoma mu Baefeso, nitasoma Waefeso. Mwene data udufasha gusoma Pascal aradusomera mu Baroma 16:19 na 20. Ndugu Pascal atasoma mahali pengine ambapo tumesema Abaroma 16:19 na Waroma 16 mstari wa 19 hadi wa 20. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Arasomera mu Baroma 16:19 na 20. Atasoma Warumi 16 mstari wa 19. Muramukanishe guhoberana kwera, amatorero ya Kristo yose arabatashya. Igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose,
nicyo gituma mbishimira, ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza mukababaswa mu bibi. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Amen. Nashakaga ngo dusome ku murongo wa 19 avuga ati igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Kinachoacha nawaambia hayo ni sababu igitumye mbabwira ibyo kinachoacha nawaambia hayo nuko kumvira Imana kwanyu ni kwa kutii kwenu kwamamaye mu bantu bose, imetangazwa katika watu wote. Nicyo gitumye mbashimira, Nicyo kinaacha na washukuru, ariko ndashaka ko lakini nataka muba abanyabwenge, muwe wenye akili byiza ndani ya mambo mazuri, mukaba abaswa mu bibi, muwe wapumbafu ndani ya mambo mabaya. Aho ni mu Baroma 16:19. Ni Warumi 16 mstari wa 19. Ndasubiramo. Itarudia ndani. Igitumye mbabwira ibyo Kinachoacha nawaambia hayo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, ni kwa kutii Mungu kwenu ilitawanyika katika watu wote. Mwebwe bande? Nyinyi wa nani? Mwebwe abizeye by'ukuri Umwami wacu Yesu Kristo. Nyinyi wenye kuamini watu mwebwe abizeye by'ukuri, nyinyi wenye kuamini kwa kweli Umwami wacu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo. Kumvira Imana kwanyu kutii Mungu kwenu kwamamaye mu bantu bose, imetangazwa katika watu wote. Nicyo gitumye mbishimira, Hicho kinaacha na wafurahia, ariko ndashaka ko, lakini nataka tena muba abanyabwenge, muwe wenye akili, abanyabwenge mu byiza, wenye hekima katika mambo mazuri, kaba abaswa mu bibi, na wajinga katika mambo mabaya. Imana nyiramahoro rero, na Mungu mwenye amani izamenagura Satani, atamsaga Satani, izamumenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu, atamseta Shetani chini ya miguu yenu. Nimuba abanyabwenge mu byiza, mkiwa wenye akili nzuri, nimumvira Imana by'ukuri, byo bizatuma Imana hivyo vitaacha Mungu y'amahoro kwa salama imenagurira Satani, atamseta Shetani munsi y'ibirenge byanyu chini ya miguu yenu upesi. Amen. Amen. Nuko kumvira Imana kwanyu, sema kutii Mungu kwenu, uko kumvira Imana kwanyu, hiyo kutii Mungu kwenu kuzatuma Imana taacha Mungu imenagurira Satani, atamseta Shetani munsi y'ibirenge byanyu, chini ya miguu yenu. Ibisitaza na vile vikwazo ibibagerageza vyenye kuwajaribu byose muzabigendera hejuru, vyote mtavitembelea juu. muzabigendera hejuru byanyu. Mtavitembelea juu wakati gani? Nimumvira Imana, mkimtii Mungu, mukemera kuba abaswa mu bibi, na kukubali kuwa wapumbavu katika mambo mabaya. mu bintu bibi mukifata nk'abaswa, ndani ya mambo mabaya mnashikamana mukagaragara nkaho mutagira ubwenge mu bibi, kuonekana kama hamuna akili ndani ya mambo nyamara mabaya. mu byiza, ndani ya mambo mazuri, byo Imana ishima, ambavyo Mungu anafurahi nazo, mukaba abanyabwenge, unakuwa wenye akili. Izo ni inama z'Imana. Hizo ni shauri za Mungu. Umugaragu w'Imana Paulo, mtumishi wa Mungu Paulo, yagiraga abene data n'abashiki bacu b'Itorero ry'i Roma, alikuwa akishauria wandugu na wadada wa huko Roma kugira ngo bumvire Imana, kusudi watii Mungu, kandi nibumvira Imana watakapotii Mungu bigaragarire n'abantu bose yuko bumvira Imana, ionekane kwa watu wote ya kuwa wanatii Mungu. nawe nanjye, na wewe na mimi, aho utuye naho ntuye, mahali unapokaa na mimi aho ukorera naho nkorera, mahali unapotumikia aho buri na muntu mimi wese napotumikia, yirirwa, kila mmoja mahali kumvira Imana anaposhinda, kwe kugaragarire bose, kutii Mungu kwake ionekane kwa watu wote, abo umunyabwenge mu byiza, awe mwenye akili katika mambo mazuri, mpumbavu katika mambo mabaya. Bityo rero umugaragu w'Imana Paulo mu Batesalonika, kwa hiyo sasa mtumishi wa Mungu Paulo katika Watesalonika, ageze mu Itorero ry'i Tesalonika, alipofika ndani ya kanisa la Tesalonika, arababwira ati, akawaambia eti Umwuka wera muri Paulo abwira abera b'i Tesalonika ati, Roho Mtakatifu ndani ya Paulo akaambia watu wa Tesalonika, Abatesalonika ba mbere, Watesalonika wa kwanza ibice 5, sura ya 5 umurongo wa 23, mstari wa 23. nanone mwene data Tena adufashe atusaidie asome 22, asome 22 23 na 23 na 24 na 24.
mwirinde ibisa n'ikibi cyose. igisa n'ikibi cyose. Kila kibaya chochote mujilinde nacho. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Amen. Mwirinde igisa n'ikibi cyose. Jitengeni na ubaya wa kila namna, kuko ibibi byose bitarondowe, sababu mabaya yote hayakutajika, ariko umwana w'Imana, mtoto wa Mungu, nkuko twabibonye ugira akamero ka Kristo muri we, jinsi tulivyosikia mwenye kuwa na tabia ya Kristo ndani yake, Imana imwereka ikibi, Mungu anamuonesha kibaya, nawe akawa umunyamakenga nkuko Salomo abivuga. yeye anakuwa makini jinsi Salomo anavyosema, ati umunyamakenga iyo abonye ibibi, eti mwenye makini anapoona vibaya arabyihunza, anavikimbia. natwe umugaragu w'Imana atubwira ati mwirinde igisa n'ikibi cyose. Na sisi mtumishi wa Mungu anatuambia jitengeni na ubaya wa kila namna. Nimara kwirinda igisa n'ikibi cyose, Kisha jilinda kila kinachofanana na kibaya. Imana y'amahoro rero irabeza rwose, Mungu amani mwenyewe atawatakasa, kandi mwebwe ubwanyu irabeza, nanyi nafsi zenu irabeza, ku mibiri yanyu irabeza, na mili yenu atawatakasa, umwuka wanyu iraweza, roho zenu atazitakasa, ubugingo bwanyu irabweza, na nafsi zenu atazitakasa, n'umubiri ndetse iraweza, hata mwili ataitakasa, kandi irabirinda, na atalinda, kandi ibyo byose irabirinda, na hivyo vyote atavilinda. Imana y'amahoro ibeze rwose, Mungu wa salama awalinde kabisa, kandi mwebwe ubwanyu na nyinyi wenyewe n'umwuka wanyu na roho zenu n'ubugingo na nafsi zenu n'umubiri byose na mili vyote birarindwe, vilindwe, kugira ngo bitazabaho umugayo kusudi visikuweko na lawama ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Ubwo twizera ko muri imbuto Hivi tunaamini ya kuwa muko mbegu nziza nzuri yabibwe, zilizopandwa. ngaho noneho rero Hebu sasa muririnde mujilinde ubwanyu nyinyi wenyewe n'umwuka wanyu na roho zenu n'ubugingo na bwanyu nafsi zenu n'umubiri, na mili, kugira ngo bitazabaho umugayo kusudi visikuweko lawama ubwo umwami yacu Yesu Kristo azaza. wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Arabwira ati ibahamagara, Anaongeza ati awaitaye niyo kwizerwa ni wa kuaminiwa no kubikora na kuvifanya izabikora. atavifanya. Haleluya. Amen. Ibahamagara, Awaitaye iyabahamagaye, iyabahamagariye muri Kristo Yesu, aliyowaita ndani ya Kristo Yesu niyo kwizerwa ni wa kuaminiwa no kubikora na kuvifanya izabikora, atavifanya mu izina rya Yesu. ndani ya jina la Yesu Kristo. Aho muri rero Mahali mulipo mwicishe bugufi dusenga Imana nyenyekeeni, tuombe Mungu kubw'ijambo ry'uyu kwa munsi. ajili ya neno la leo. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye kwava he mubi, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru, ntizemera kw'ibirenge byawe biteguza, ikurinda nkabwirunikira nisinzira, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzi, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzi, Imana niyo murinzi wawe w'ukwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihumanya izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzaguti, kumanya izuba
izuba nijoro nijoro ukwezi ntuza gutinya. Data wa twese uri mu ijuru, Baba wetu uliye mbinguni, Mana yacu kandi mubyeyi wacu, Mungu wetu tena mzazi wetu, Muremyi wacu kandi buhungiro bwacu, Muumba wetu tena kimbilio letu, arega ni wowe mahoro yacu, ni wewe salama yetu, ni wewe bwisho bwacu, ni wewe majipicho kwetu, ni wewe buhungiro bwacu, ni wewe kimbilio ni letu, wewe mutabazi wacu, ni wewe msaada wetu, ni nawe murengezi wacu, ni wewe mtetezi wetu, kuko ari wewe mucunguzi wacu, sababu wewe ndiye mkombozi wetu. Turagushimiye rero, Tunakushukuru sasa itondo uduhaye asubuhi ya leo ambayo umetupatia, twemereye kugira ngo dufumbure Biblia, tukubalia tufungue tena Biblia, tuganire ku magambo yawe, tuzungumzie maneno yako. turakwinginze ngo Tunakusihi umwuka wawe wandikishije Biblia, roho iliyoandikisha Biblia, umwuka wawe wandikishije roho wako Biblia, uliyeandikisha Biblia. uko ijambo ryaratubwira riti Neno lako linatuambia yanditswe byera byose maandiko matakatifu yote yahumetswe n'Imana yalipuliziwa na Mungu kandi bigira umumaro na yana mafaa wo kwa kutwigisha. kutufundisha. Turakwinginze rero Tunakusihi ubwo tugiye gusoma ibyanditswe hivi byera, tunatarajia kusoma maandiko matakatifu, udukuremo inyigisho tuondolee ndani mafundisho yigisha imitima yacu, ya kufundisha roho zetu, yigisha ubugingo bwacu, kufundisha nafsi zetu, kandi iyo nyigisho dukuriramo na mafundisho ambayo tutatuondea ndani itere kurushaho gukunda, ituletee kukupenda zaidi. nuko ubwo ari mu mubiri wabwiye abigishwa bawe uti Yesu ulivyokuwa ndani ya mwili uliambia wanafunzi wako eti mukundishe Imana umutima wanyu wose, pende Mungu na mioyo yenu yote n'ubugingo bwanyu bwose, na nafsi zenu zote n'imbaraga zanyu na zose, nguvu zenu zote n'ubwenge bwanyu na bwose, akili zenu zote, natwe twemerere kugira ngo na sisi tukubalie ijambo sote ryawe twumva muri iki neno gitondo lako utakalolisikia siku ya twigize leo, aho imbere, na litufanyishe twigize kusonga mbele, mwene data na mushiki wacu isongeshe kumva mbele ikibwirizo, ndugu na dada atakayesikia mafundisho haya, nubwo yicaye iwe mu rugo, ikiwa hata na keti nyumbani kwake, ariko iri jambo rimwigize imbere, neno hili limusongeshe mbele, limutere kugukunda n'umutima we wose, limuletee kukupenda na roho yake yote n'ubwenge bwe bwose, na akili yake yote n'ubugingo bwe na nafsi bwose, yake yote n'imbaraga ze na zose, nguvu zake zote, bityo nawe Mana na y'amahoro hivyo wewe Mungu wa salama umurinde ikibi cyose, umulinde na kila kibaya bizeye kurabana chochote. natwe Tunaamini utakaa pamoja wadutangiye nasi dushoje, tangu mwanzo hata mwisho. dukeneye imbabazi zawe, Tunahitaji rehema zako, dukeneye imbaraga zawe, tunahitaji nguvu zako, dukeneye kugendererwa nawe, tunahitaji kutembelewa na dukeneye wewe, kuganirizwa nawe, tunahitaji kuzungumziwa na wewe binyuriye mu ijambo ryawe ndani wandikishije ya neno muri lako Bibiliya. uliloandikisha ndani ya Bizeye Biblia, kubikora na tunaamini utafanya bwo kwihesha icyubahiro kwa kujipesha heshima, no kuvugwa neza kw'abahungu n'abakobwa bawe, kwa ajili ya kustarehe ya bwo wandugu na kuvugwa neza wataka, kw'abumva ijambo ryawe bose, kuwa na usalama kwa wenye kusikia maneno yako wote. byambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunaviomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kuwa gatanu Siku ya tano twasomye mu gitabo cya Matayo tulisoma kitabu cha Mathayo, ibice 13, Mathayo 13 umurongo waho wa 24 mstari wa 24 kugeza kuri 30. hadi 30. Mwene data Pascal aradusomera. Ndugu atasoma. nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka, aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nimurandura urukungu murarandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu mu ruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Amen. Amen.
arakomeza adusomere n'insobanuro y'ayo magambo nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yabivuze. Ataendelea na kusoma tafsiri ya maneno haya kama vile Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema muri Matayo 13 Matayo 13 umurongo wa 37 mstari wa 37. Arabasubiza ati, ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu, umurima ni isi, imbuto nziza nizo bana b'ubwami, urukungu ni abana b'umubi. Komeza. Umwanzi warubibye ni umwanzi, isarura ni imperuka y'isi, abasaruzi ni abamarayika. Nk'uko urukungu rurandurwa ugatwikwa, niko bizaba ku mperuka y'isi. Umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibintu bigusha byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Hili ni neno la Mungu. Imana iri hano umugisha natwe. Mungu alibariki pamoja nasi. Amina. Amen. Ahangaha tubonye ko hapa tumeona kuwa twabiganiriye ku gatanu. Kristo tulizungumza siku ya twaganiriye ku mubibyi. Tulizungumza juu ya mpandaji. Tubona ko uwo mubibyi ari Yesu Kristo. Tubona ko mpandaji ni Yesu Kristo. Kandi umubibyi Yesu Kristo. Na mpandaji Yesu Kristo. Ubwo yabibye. Kisha alivyopanda. Yabibye ijambo rye. Alipanda neno lake. Ikintu yabibye ku isi. Kitu alichokipanda duniani ni ijambo rye. Ni neno lake. Ntabwo yabibye ku isi ubusobanuro bw'abantu. Akupanda duniani matafsiri za watu. Ntabwo yabibye ku isi ntabwo yabibye ku isi urukungu. Akupanda duniani magugu. Ntabwo yabibye ku isi imigenzo ya kidini. Akupanda duniani matabia za kizehebu. N'imigenzo ya kidini ntabwo ari yabibye ku isi. Desturi na hali ya mitumikio ya kizehebu. Ahubwo yabibye ku isi ijambo rye. Bali alipanda duniani neno lake. Amen. Amen. Nukuvuga ngo iyo jambo yabibye ku isi. Nikisema neno alilolipanda duniani. Niryo rizanabona umusaruro waryo mwiza. Na ndilo litakalopata mavuno mazuri. Ariyo mpamvu avuga ngo ndio maana anasema iyo mbuto ni abana b'ubwami. Hiyo mbegu ni watoto wa ufalme. Abo bana b'ubwami ni bande? Watoto wa ufalme ni wanani? Ni babandi bizera ikijambo rivuga. Wale wenye kuamini kisa neno linavyosema. Wenye kuamini neno la Mungu. Iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuvuga iki? Tunaposema neno la Mungu tunasema nini? Iyo tuvuga ijambo ry'Imana tunaposema neno la Mungu tuvuga amagambo yanditswe mu gitabo cy'Imana ariyo Biblia. Tunasema maneno yenye kuandikwa ndani ya kitabu cha Mungu ambayo ndiyo Biblia. Ayo niyo magambo y'Imana. Ayo ndiyo maneno ya Mungu. Ntabwo yabibye imihango y'idini. Hakupanda madesturi za kizehebu ambazo tunaziita makanuni. Ntabwo yabibye imigenzo ya kidini. Hakupanda makanuni za kizehebu. Oya. Hapana. Kuko mu gihe cye sababu wakati wake abantu bo mu gihe cya Yesu yari yambaye umubiri rero ku isi. Watu wa wakati wa Yesu alipokuwa kivaa mwili hapa duniani bakundaga imigenzo ya kidini. Walipenda madesturi za kizehebu kuruta Yesu. Zaidi ya Yesu. Amen. Amen. Ariko uyu munsi lakini leo Imana irashaka ko Mungu anataka ubwo igiye gusarura ya mbuto yabibye jinsi anavyokaribia kuvuna mbegu aliyoipanda. Mungu anahitaji muri kino gihe cyacu wakati huu wetu imbuto yabibye mbegu aliyoipanda yasa n'imbuto igiye gusarurwa ifanane na ile mbegu ambayo inakaribia kuvunwa. Mbegu itakayovunwa ndashaka kuvuga abana b'Imana bazasanganira umwami wacu Yesu Kristo kirere nkuko twabibonye bushize. Natafuta sema watoto wa Mungu watakao mulaki Bwana Mungu hewani gisi nilivyosema. Ni babandi basa n'ijambo ry'Imana. Ni wale wenye kufanana neno la Mungu. Ntabwo ari babandi basa n'idini. Haiko wale wenye kufanana na zehebu. Bajya mu nsengero. Haiko wale wenye kuingia ndani ya makanisa. Ntabwo ari babandi badakandagira mu rusengero. Haiko wale ambao hawakanyaga ndani ya kanisa. Abo ni babandi bali ni wale Imana yishimiye ambao Mungu aliwafurahia akabatumaho ijambo ryayo akawatuma kwa neno lake bakaba basa naryo wanafanana nalo. Abo ngabo basa n'ijambo ry'Imana hao wenye kufanana neno la Mungu bazatumbagire mu kirere ndio watanyakuliwa hewani. Bwana Yesu atakapokuja Mwami Yesu naza sinavyosemekana ndani ya Wathesalonike ibice 4:13 sura 4 mstari wa 13 abamwizeye by'ukuri
by'ukuri waliomwamini kwa kweli nibo ni bazamuteranyirizwa. wao watakao kusanyishwa pamoja naye. Ntabwo ari abajya gusenga, Haiko wale wenye kwenda kuabudu, kuko abantu bashobora kujya gusenga sababu watu wanaweza kwenda kuabudu ariko aho kugira ngo bafate ijambo ry'Imana, badala ya kuchukua aho neno la kugira ngo Mungu, bizere amagambo y'Imana ari muri Bibiliya, ya kuamini maneno ya Mungu yenye kupatikana ndani ya Biblia, wanaamini aho kugira ngo desturi basane za ijambo kizehebu ry'Imana, badala ya kuamini neno aho la Mungu, bagasana idini ryabo. badala ya kufanana na neno la Mungu wanafanana na zehebu Niyo lao. mpamvu umugaragu w'Imana atubwira ati, Ndio maana mtumishi wa Mungu anatuambia, ariko na Paulo arabivuga, hata Paulo anasema, na Paulo anasema ndumva ari mu byakozwe n'intumwa. nawaza ni matendo ya mitume. Katurebe ni mu byakozwe n'intumwa, nibyo Tuangalie ni matendo ya byakozwe mitume. n'intumwa. Mwene data dufashe, Matendo ya mitume ndugu na utatusaidia. Paulo arabitubwira ati, Na Paulo anatuambia abo yabwirizaga ntabwo yifuza ko ariwe basa nawe, aliowahubiri ahubwo hahitaji yifuje ko wafanane naye, basa n'uwo ababwiriza. alihitaji wafanane yule anayewahubiri ni Yesu Kristo. Amaze kubatoza gusa n'ijambo ry'Imana, Akisha wazoelesha kufanana neno la Mungu, byatumye igihe cyose yabwirizaga, iliacha kila wakati alipohubiri abo bigishwa batega amatwi, wanafunzi walitega masikio bakamwumviriza ibyo ari na kubwiriza. kumsikiliza alivyohubiri. Yamara kubwiriza bakavuga bati, Akisha hubiri wanasema, reka twongere tujye kureba niba ibyo Paulo yabwirije ari ijambo ry'Imana. tuende tukatizame tena kama Bagasubira muri alivyohubiri Bibiliya neno la bagasoma, Mungu. hariya yavuze yego, havuzwe na hapa Matayo, alisema, hariya Matayo yavuze alisema, havuzwe na Luka, hapa alisema, hariya Luka alisema, yatubwiye yego Yesaya nawe arabivuga, mahali alisema na Yesaya hariya anasema, yavuze Mose arahavuga mu mahali Mateo alisema wa kabiri. na Musa alisema Basanga ndani ya amagambo Kumbukumbu la Paulo Torati. yabwirije asa n'ijambo ry'Imana, wanapokutana maneno aliyohubiri basanga haiko neno amagambo la Paulo Mungu, yabwirije ari mu byanditswe byera, ngo wanapoyakuta bakarushaho gushima Imana n'imitima matakatifu yabo. wanasifu Mungu ndani ya roho zao. Paulo abishimira avuga ati, Paulo aliwafurahia akasema, aho niho dusoma ni hapo tasoma mu byakozwe n'intumwa Matendo ya Mitume ibice 17 sura ya 17 umurongo waho wa 11 mstari wa 11 ariko abo hera ku 10. anzia 10. uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Ego. Ariko abo bari beza kuruta ab'Itesalonike kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashakashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Amen. Nuko benshi muri bo, wengi katika wao barizera, wakaamini, n'abagore b'icyubahiro b'Abagiriki, wanawake wa heshima wa Giriki na wanaume batari bake ambao si wachache. Icyo cyako kubabwira niki? Chenye natafuta kuambia ni gani? Kuba muri kumva ijambo ry'Imana, kuwa mnasikia neno la Mungu, yabwirizwa n'uwari we wese, ihubiriwe na haizuru nani, nubwo yaba ari umuntu ukomeye ati, hata awe mtu washindo namna gani. Icy'ingenzi kuri ijambo ry'Imana, cha muhimu kwenye neno la Mungu, nukugenzura kw'ibyo yabwirijwe, ibyo mwabwirijwe vyenye mlihubiriwa, byanditswe mu magambo y'Imana, viliandikwa ndani ya maneno ya Mungu. Ariko abo bari beza kuruta ab'Itesalonike, hao walikuwa wazuri kuliko abo b'Beroya bari beza kuruta ab'Itesalonike. Beroya walikuwa wazuri kuliko Icyampa namwe mukaba beza kuruta bo, kwa kunipa na nyinyi mkwe wazuri icyampa namwe zaidi ya hao, mukagira uwo mutima, kunipa mwe na ile icyampa namwe mukagira iryo shyaka, kunipa mwe na ile yo bidii gukunda ibyanditswe byera, kupenda maandiko matakatifu. Nimwumve gusa amagambo ubwiriza ngo mwikundire umubwiriza n'ibyo abwirije byose mubifate nk'ukuri. Musiyasikie tu maneno ya mahubiri na kupenda mhubiri na kushika maneno yake kama ni ya kweli, ngo mwumve ko amagambo yose ari buvuga ari ukuri, na msikie kwa maneno yote ahubwo mushakishe mu magambo umubwiriza yabwirije, bali tafuteni ndani ya mahubiri ahuye n'ibyanditswe byera, yale yenye kulingana na maandiko n'ibyanditswe byera, muyagundire muyakomereho, yaona yananingamana na maandiko matakatifu, nibwo muzaba mubaye ya mbuto yabibwe, muambatane nayo, na hapo mtakuwa mbegu iliyopandwa ni neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rero, neno la Mungu. Sasa abana b'Imana bakunda ijambo ry'Imana, watoto wa Mungu wanapenda neno la Mungu, kuko ab'Imana bumva amagambo y'Imana, walio wa Mungu wanasikia maneno ya Mungu.
atabo bari beza kuruta ab'Itesalonike. Hao walikuwa wazuri kuliko watu wa Tesalonika. Kuko bakiranye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze. Sababu walipokea neno la Mungu na roho yenye kupenda. Kubwirizwa nk'uko babaga bashimye bashiraho haleluya bashiraho amen. Kumva ko banezerewe na kuweka amina na kufurahi. kufurahi. Hari ubuzima mu kumva ijambo ry'Imana kwao. Kwa kuna uzima kwa kusikia neno la Mungu kwao. Amen. Amen. Nizera ko namwe aho muri mu mazu yanyu. Naamini ya kuwa na nyinyi mahali gushiraho amen ku ijambo ry'Imana. Naweka amina kwenye neno la Mungu. Ariko nyine aravuga ati bashaka mu byanditswe nubwo bakira ku mutima wishimye. Walitafuta ndani ya maandiko gisi gani walipokea maandiko na roho yenye kufurahi. Nubwo bakira ku mutima wishimye. Hata walipokea na neno yenye kufurahi. Ariko ntibyabuza kujya kongera gufata Biblia yabo ngo bagenzure ibyo yabwirije ibyari byo. Haikuwazuiza kuchukua tena Biblia na kuchunguza mahubiri ya kuwa ikiwa ni kweli. Natwe tukiri uwo muco. Na sisi tuwe na desturi hiyo. Tukiri uwo muco w'abana b'Imana. Tuwe na desturi hiyo ya watoto wa Mungu. Batumva ibibwiriza gusa ngo barekera wenye hawasikie mahubiri tu aje hapa. Ahubwo bumva ibibwirizo wasikie mahubiri bakabijyana kubihuza n'ibyanditswe byera. Waambatanishe na maandiko matakatifu. Ibyanditswe byera tubisanga muri Biblia. Maandiko matakatifu. None bakaraka ibyabwirijwe bihwanye n'ibya Biblia. Kama maandiko matakatifu basanga bihwanye imitima yabo ikanezerwa. Vikutana vinaambatana na roho zao zinazidi kuwa na furaha. Mu bitabo byose bibaho ku isi. Ndio maana ndani ya vitabu vyote duniani kibaho cyiza ni Biblia. Kitabu kizuri ambacho kiko ni Biblia. Biblia niyo ifite injyana. Biblia ndiyo ambayo mwelekezo tangu mwanzo mpaka ufunuo. Vamutangiriro byahishuwe tangu mwanzo mpaka ufunuo. Biblia ivuga kimwe. Biblia inasema kumoja. Ifite injyana imwe. Ina mwelekezo mmoja. Niyo mpamvu na Danieli yavuze ati. Danieli alisema. Misao ryake na Danieli avuga ya magambo. Tangu vya zamani Danieli anasema. Ibice 10. Sura 10. Ibice 10. Sura 10. Umurongo waho wa 21. Mstari wa hapo wa 21. Ubwo bamubwiraga ibyo ubutwari bw'Uperesi n'Ubugiriki. Walipomwambia mambo ya ufalme ya Uperesi na Ugiriki. Danieli yaravuze ati ibyo mumbwira. Akasema mambo yananiambia neza. Nuko ndabishaka mu byanditswe nkabibonaho. Tafuta ndani ya maandiko na byanditswe. Kisha yaona ndani ya maandiko. Ngembera tujye mumbwira. Sasa nitakubali ya kuwa mnaniambia ni kweli. Nyamara se. Je, kwanza cyangwa se Danieli ntiyari umuhanuzi? Wala Danieli hakuwa nabii. Danieli se ntiyavuganaga n'Imana. Danieli hakuwa mwenye kuzungumza na Mungu. Danieli se ntiyakoranaga n'Imana. Danieli hakuwa mwenye kutumika. Ariko nubwo yakoranaga n'Imana. Lakini japo alitumika. Yarazi ko ibyanditswe byera ari iby'agaciro. Alijua ya kwa maandiko matakatifu ya samani. Ndugu atatusomea. Umurongo wa 20. Mstari wa 20. Wa 21. Hadi 21. Danieli 10. Arambaza ati uzi ikinzanya aho uri? Dore ubu ngiye gusubirayo kurwana n'umutware w'Ubuperesi, nimara kugenda umwami w'Ubugiriki arahera ko aze. Ariko ndagusobanurira ibyanditswe mu byanditswe by'ukuri, kandi abo nta wundi dufatanije kubarwanya keretse Mikayeli umutware wanyu. Aha. Uwo ni malaika arimo araganira na Danieli. Huyo malaika anazungumza na Danieli. Arimo aramusobanurira iby'ubwami bw'Ubugiriki. Anamuelezea mambo ya ufalme wa Ugiriki. Uperesi ko bazarwana. Na ufalme wa Uyunani kisi watakavyo. Aravuga ko sa magambo yaje mubwira gusa nubwo ni malaika. Si maneno yangu nakwambia. Ndagira ngo ayo magambo nikubwira. Maneno ambayo nakwambia. Nyakwemeze aruko nyagusobanuriye mu byanditswe. Ya tafsiri kutoka ndani ya maandiko. Cyo cyatumye na malaika uvuye kuwiteka. Kiliacha malaika kutoka kwa Bwana. Ubwo yageze kuri Danieli. Alipomfikia Danieli. Yasubije Danieli mu byanditswe. Alimrudisha ndani ya maandiko. Abwira Danieli soma muri Yeremia. Akamwambia soma ndani ya Yeremia. Soma muri Ezekieli. Soma ndani ya Ezekieli. Soma muri Ezra. Soma ndani ya Ezra. Soma muri Nehemia. Soma ndani ya Nehemia. Danieli asomye. Danieli aliposoma, malaika amusobanurira ibyanditswe mu byanditswe. Malaika akamtafsiria maandiko ndani ya maandiko. Nabwiye ikimbuto yabibwe. Niliambia mbegu iliyopandwa. Ari ijambo ry'Imana. Ni neno la Mungu. Ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Yanditswe muri Biblia. Iliandikwa ndani ya Biblia. Nta handi hantu handitswe ijambo ry'Imana. Hakuna mahali pengine panaandikwa neno la Mungu. Muri Biblia rero. Neno lenye kuandikwa ndani ya Biblia. Nkuko byanditswe muri Biblia. Napo viamini jinsi vinaandikwa ndani ya Biblia. Ijambo ry'Imana mutima wawe urarishimira rikunze. Na unasikia neno la Mungu roho yako inavifurahia. Kemera ko ijambo ry'Imana likukura ku cyejo. Na unakubali neno la Mungu likuondoe kwenye kusudio lako. Kule kubyembezo wali wafashe
bubashe byawe wihariye. ondoe kwenye kusudio zako. Ijambo ry'Imana ryavuga bitandukanye n'icyemezo cyawe, ukareka icyemezo cyawe. Neno la Mungu linaposema tofauti na kusudio lako, unaacha kusudio lako, ukareka icyemezo cyawe ugafata ijambo ry'Imana, unafuata neno la Mungu. Icyo kikugaragariza ko uri imbuto y'Imana. Hiyo inakuonesha kuwa uko mbegu ya Mungu. Niyo nababwiye ko hapo niliwaambia Imana niza gusarura bera, Mungu atakapokuja kuvuna watakatifu atashirudishia neno alilolipanda. None abamaze kugira akamero k'iryo jambo, wale ambao wamekisha kuwa na tabia ya neno hili bazamusanganira, ni wao watamulaki. Amen. Amina. Nao abandi bo wengine wao aho kugira ngo bafate ibyanditswe, badala ya kuchukua maandiko, ahubwo bakomeza imihango y'imyemerere yabo na imarisha desturi na makanuni zao. Ndakwingingira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo, kuri imihango y'imyemerere yawe, acha desturi ya imani zako, kuri imihango y'idini ryawe, acha kanuni za dhehebu lako, ibyanditswe byera, fuate maandiko matakatifu wizera, ambavyo ndivyo bitandukanye n'idini ryawe, hata vitakuwa tofauti na dhehebu lako, kuko idini ryawe ryagukiza, sababu dhehebu lako ntiryagukiza, haliwezi kuokoa. Idini ryanjye ntiryagukiza, dhehebu langu haliwezi kuokoa. Idini ry'uwari wese ntiryagukiza, dhehebu haliwezi kuokoa izuru nani, kimwe ni ijambo ry'Imana. Kinachoweza kuokoa ni kimoja tu, ni neno la Mungu. Aho niho Yesu, ni hapo Yesu yabagaye, alilaumu Wafarisayo bakomezaga imigenzo ya kidini, waliimarisha madesturi za kizehebu. Imigenzo ya kidini, ukiangalia matabia za kizehebu, bituma na Yesu yicwa, na vikaacha hata Yesu anauawa, bituma bica Yesu, vikaacha wanaua Yesu. Ariko bakomeje imigenzo yabo ya kidini, lakini si sababu waliimarisha madesturi, ariko bakomeje imihango yabo ya kidini. Kutokana na kuimarisha madesturi za kizehebu, amaso yao humishwa n'imihango, macho yao yakafungwa kutokana na madesturi na kanuni zao. Yesu Kristo aje ntibamure. Yesu Kristo alipokuja hawakumtambua. Yesu Kristo yaje nk'uko ibyanditswe, sababu Yesu Kristo alikuja kama vile maandiko yanavyosema. Yesu Kristo niwe jambo, Yesu Kristo ndiye neno la Mungu. Abafarisayo Yesu arabahinyura arabagaya, Mafarisayo Yesu akawalaumu. Ndakwinginga ngo nawe ntube mu bafarisayo, usihi na wewe usikuwe ndani ya mafarisayo, ahubwo ube umugabane umwe n'abana b'Imana, bali ukuwe ndani ya sehemu moja na watoto wa Mungu wenye kufurahia tu maandiko ya Abafarisayo. Yesu abahinyura hehe? Mafarisayo Yesu anawapinga wapi? Ni muri Marko, ndani ya Marko ibice 7 sura 7 umurongo waho mstari wa hapo wa 5. Nene data adufashe, ndugu atatusaidia. Marko ibice 7 Marko 7 umurongo wa 5 mstari wa hapo wa 5. Turifuza cyane uriya wa 6. Tunahitaji sana mstari wa 6 n'uwa 7 na wa 7. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati, ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abasekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyaryammye, kuko byanditswe ngo. Uri ku murongo wa kangahe? Ngeze ku murongo wa 6. Yego komeza. Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyaryammye, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Amen. 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 Mwene data komeza, ongera udusomere udusubiremo uwo murongo. Soma tena mstari huo. Twarimo dusoma, tulikuwa tukisoma wa Yohana 8, ongera udusubiremo neza, usoma neza. 8 uturudilie ndani mzuri. Yohana ibice 8, Yohana sura 8 42 ugeze kuri 42 hadi 47. Ahasobanura neza itandukaniro ry'abana b'Imana. Hapa inaeleza mzuri tofauti ya watoto cyangwa se urubyaro rw'Imana, uzao wa Mungu, n'abana b'umubi, na watoto wa mwovu. Abo rero buri wese ashobora kugira ahantu yishyira. Hao kila mmoja anaweza kuwa na mahali pa kujiweka. Ariko kuwiteka ko Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi, sababu Yesu Kristo kwenye kiti cha rehema, aracyafite amahirwe. Leo kila mmoja angali na kuhindura icyerekezo, ya kugeuza mwelekeo. Aratusomera Yohana 8:42. Yohana sura 8:42. Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye.
ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikirana ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze ku by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Ntavuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Ariko njyewe, kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Amen. Amen. Aha ni Yesu uvuga, ntabwo ari umuntu uvuga. Hapa ni Yesu mwenye kusema, haiko mwanadamu. Haya si magambo ya Yohana. Haya si maneno ya Yohana. Ya Yesu Kristo. Ni maneno ya Yesu Kristo. Ahavuga ati, mahali anasema, mukomoka kuri so Satani. unatokana na baba yenu Shetani. Icyampa ntiwishire mu uwo mugabane. Kwa kunipatia usijiweke kwenye sehemu hiyo. Ukishiramo kukomoka kuri so Satani. Wewe usijiweke kwenye sehemu ya bitewe nuko Shetani. umusambanyi, Sababu ni mwasherati. bitewe nuko wishe umuntu, sababu wewe uliua mtu, bitewe nuko ukora ibyangwa n'Imana, sababu unafanya machukizo mbele ya Mungu. Kukomoka kuri Satani, oya. Na usikia kwa unatokana na Shetani, hapana. Nubwo ukora ibyaha uyu munsi, hata unafanya dhambi leo, uyu munsi ugiriwe amahirwe, leo una heri, Imana irakugendereye, Mungu anakutembelea, ikweretse ijambo kugira ngo umenye, anakuonesha neno kusudi ujue nigute wabarirwa mu bana b'Imana. namna gani unaweza hesabiwa ndani ya kubarirwa mu bana b'Imana, kuhesabiwa ndani ya nuko ukunda Yesu Kristo, ni ya kuwa umpende Yesu Kristo, ukakunda n'amagambo ye, na kupenda na maneno yake. Ibyo bituma hivyo vinaacha mu bana b'Imana, unahesabiwa ndani ya watoto wa Mungu. Ukizera amagambo y'Imana nk'uko ari muri maneno ya Mungu kisa alivyo ndani ya Biblia, kuhesha kuba umwana w'Imana, hivyo vinakupatia kwa mtoto wa Mungu. Ukemera ko Yesu Kristo ari wowe yagiriye ku musaraba, Ukubali kwa Yesu Kristo alikufia msalabani, ukemera ko wari ukwiye gukubitwa ari wazikubiswe, unakubali kwa fimbo ambazo ungepigwa Yesu pigwa, unakubali kwa alivaa uchi juu yako, ukemera ko igihano cyari kikuriho, unakubali kwa malipiza ambayo Yesu Kristo yakishizeho ingelikuwa juu yako. Yesu Kristo alibeba. Wakwemera icyo, ukikubali hivyo, wakwakira Yesu Kristo cyo mu bugingo bwawe, Yesu Kristo hivyo ndani ya nafsi yako, nawe ukaba uri umwana w'Imana. Wewe unakuwa mtoto wa Mungu. Utari umwana w'Imana, kama huko mtoto wa Mungu, ubifata nk'imikino, unavikamata kama mchezo, unavikamata kama mchezo. Yesu Kristo yakora no kwisi ufata nk'urwenya, kazi ambayo Yesu Kristo ufata nk'utagira umumaro, kama mzaa, ariko yaje kubwawe, lakini alikuja juu yako kugira ngo nuwizere uwo murimo yaje gukora, kusudi ukiamini nawe ubarwe mu bana b'Imana, aliyokuja kufanya uhesabiliwe ndani ya watoto wa Mungu. Uwo murimo nawe kugira umwana w'Imana, hiyo kazi na wewe ufanye kwa Byawe niyo mibabaro, byawe nibyo bise yagize, usaliwe na ile uchungu aliyokuwa nayo. Bikumva ariko twabisoma, na waza reka turebe bise Yesu yagize, tuangalie uchungu ambayo Yesu alipata, bikugira nawe kuba umwana w'Imana, ambayo inakufanya kuwa mtoto wa Mungu. Adusomere mwene data wihuta ko turi hafi yo some haraka kwa kumaliza, turi hafi yo gusoza, karibu ya kumaliza. Imana nibishaka, kama ni mapenzi ya Mungu, twongera kubona igihe tuzakomerezaho, hata muda tena tutaendelesha, ariko tumaze kubona umubibyi, lakini tumeisha kupata mpandaji, la bonne semence, tubonye n'imbuto nziza, tubonye imbuto nziza, aribo bana b'ubwami. Noneho tuko turareba urukungu, aribo bana b'umuntu. Sasa tuko tunaangalia makapi ambayo ko nawe bifuza kugira ngo wagwe mu bana b'Imana, wewe nakuhitajia wewe ndani ya watoto. Reba icyo ikigutera ku mwana w'Imana, angalia kile kinachokufanya kwa mtoto wa Mungu, no kuvukira muri bise bya Yesu, kuzaliwa ndani ya hii uchungu wa Yesu Kristo yahanuye, hayo ambayo Yesaya aliyatabiri, ukizera ibi twumvise, na tunaamini yale ambayo mwene data urasoma wihuta Yesaya 53 were ku murongo wa mbere, anza mstari wa kwanza. Buri wese yumva, buri wese yinjire mu ngo buzima, yinjire muri cyo kirere, yinjire muri mero Yesu tunafatanye nawe, maze ndani ya kiwango hicho utere guhindura icyerekezo cyawe, ikuletee kugeuza mwelekeo wako, byari biwishimira guhinduke vile ambavyo ulikuwa ukifanya ugeuke Yesu Kristo yagukoreye. Sababu ya kazi ambayo Yesu Kristo alikufanyia. 53 Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Uko yakuriye imbere ye nk'igishegishegi, nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumurira, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye,
ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twabitekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Kandi kugira ngo tubone amahoro, kusudi tupate salama, twagombaga kuyakura kuri we. ilifaa tuitoe N'uyu munsi kugira ngo ubone amahoro, na leo kusudi tupate salama ava kuri Yesu Kristo. Salama inatoka kwa Yesu Kristo. Komeza. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Haleluya. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho mu b'igihe cye. Ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko abambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. 12 Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranywa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Amen. Amen. Murumva uwo ni wo murimo Yesu yakoze. Hiyo ndio kazi ambayo Yesu alifanya. Uwo murimo rero Yesu yakoze iyo wakiriye muri wowe. Kazi ambayo alifanya unapoikubali ndani yako. Bituma bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Hivyo vinaonyesha kwa ntabwo umwana w'Imana uyu munsi, mtoto wa Mungu leo. Ahubwo bigaragaza ko uri umwana w'Imana wari waratakariye mu busambanyi. Inaonekana kwa uri umwana w'Imana wari waratakariye mu madini atandukanye. Ndani ya madhehebu tofauti. Uri umwana w'Imana wari waratakariye mu businzi. Mungu aliyepotelea ndani ya uri umwana w'Imana wari waratakariye mu bugome. Mungu aliyepotelea ndani ya wasi. Mu bwicanyi. Mtoto wa Mungu aliyepotelea ndani ya Imana waratakariye mu bintu bitandukanye by'isi. Mungu aliyepotelea ndani ya kazi tofauti za dunia. Ariko ko wikoreye ibyaha byawe. Sababu ulishia kwa kuna mwenye kubeba dhambi zako ukatubu. Ukatubu. Nawe ukamugarukira. Na wewe ukamrudilia. Agafata umwanya wawe. Anachukua nafasi yako. Ubugome bwawe umushizeho. Ile uasi yako. Ugahinduka juu yake. Wewe unageuka iyo utabyemeye rero. Kama uvikubali biteye ubwoba kuko vinaogopesha, sababu ushobora kuba utari umwana w'Imana. Unaweza kuwa huko mtoto wa Mungu. Arabivuga nanone Yesu muri Yohana 12:48 twihuta 48 tukiharikisha. Yohana ibice 12:48 turimo turaganira ku rukungu n'abana b'ushya kwenye magugu ni watoto wa mwovu. Kuko bizasarura, sababu mwenye izasarura abana b'ubwami, atakayevuna watoto wa ufalme. Ubwo izasarura abana b'ubwami, wakati atakayevuna watoto wa ufalme. N'urukungu narwo ruzasarurwa na magugu nayo itavuna. Ariko urukungu ruzasarurwa rumbabumbe hamwe ruzingwe ruhambirwe nk'imitwaro. Magugu yatavunwa na kufungwa pamoja matiti ruje gutabwa yende kutupwa mu muriro ndani ya moto. Nkuko n'ingano bimeze, kama vile ngano zilivyo, uragenda wasarura ingano, unakwenda kuvuna ngano, ariko yamiba ufunga yale matiti ukuraho ingano zo hejuru, unaondoa ngano za juu, bya bikenyeri byose ukagenda ugata mu muriro. Vile
vimajani vingine icyampa ntihagire n'umwe mu bumva iri jambo wakunipa na nyinyi msikie neno hili wazaboneka mu rukungu ipatikana ndani ya wazaboneka mu rukungu utakapopatikana ndani ya magugu icyampa mu bumva iri jambo uyu munsi wakunipa wenye kusikia neno la Mungu hatabonekamo n'umwe wazaba usipatikana hata mmoja abo twese duharanire ngo tuboneke muri ya mbuto y'umwana wacu sote tupiganie kuwa mbegu za Mungu 48 unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka Yesu ati unyanga ntiyemera amagambo yanjye yeye anikataye mimi asiyakubali maneno yangu iteka naye atahukumiwa kandi ijambo navuze ijambo nigishe nyewe Yesu nililo linena niryo rizamuciraho iteka ndilo litakalo utatu zareba iryo jambo yigishije siku itakayo kuja tutaangalia neno iryo jambo hehe neno iryo jambo yigishije alilolifundisha yari haye alilipatia abakozi bayo watumishi wake yatumye abagaragu bayo ishaki tuma watumishi aliyo wa kugira ngo jambo yigishije uyu munsi begeze naha Gisenyi na leo uyu munsi yarageze mu Rwanda uyu munsi yarageze muri Amerika uyu munsi yarageze muri Pakistan uyu munsi yarageze mu Burusiya uyu munsi yarageze mu mahanga yose iryo jambo kugira ngo uryanga mwenye kulikataa abone kubarirwa mu rukungu hawezi kuhesabiwa ndani ya uryemera naye likubali abarirwe mu bana b'Imana ahesabiwe ndani ya watoto wa Mungu. Imana ibamugisha Mungu awabariki. Izina rya Yesu Kristo mwene kandi twihute Yohana wa kwanza ibice ndumva ari bitatu nawaza sura 3 ibice bitatu mu wa 11 na mstari wa 11 ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane tutamera nka Kayini wari uw'umubi akica murumuna we mbese icyatumye mwica niki nuko ingeso ze zari mbi naho iza murumuna we zikaba nziza amen. Ijambo ry'Imana rikwereka abana b'umubi niho turiko tureba neno la Mungu lenye kutuonesha umwana w'umubi ni umwice mtoto wa muovu ni muuaji yareba mwene se amugirira ishyari anapoangalia ndugu yake akumva wivu anamsikia yareba umuturanyi we akamugirira ishyari akiangalia jirani yake anamsikia wivu anamsikia shari yabona mwene se yungutse wakamugirira ishyari ndugu anafaidika anasikia wivu anasikia anaweza homba yabona umuturanyi wateye imbere akagira ishyari akiona jirani anafaidika anasikia anasikia nyumba inaweza kungula inzu ye yahomba anasikia nyumba inahomba lakini mtoto wa Mungu yeye ndani yake mna upendo yumba yishimiye ibyiza bya bagenzi anasikia anafurahia vizuri vya ndugu zake abajwe nakaga bagenzi bagezemo anahuzunishwa na shida ambazo ndugu zake leo mambo ni Musa abana b'Imana ndio maana hata leo aho bari hose kwenye wako babajwe n'icyago cya corona virus wanahuzunishwa na hii shida ya corona sio yaje gusa babu na huzunisha ariko by'umwihariko ku bana b'Imana kwa upekee watu barapfukama bagasenga wanapiga magoti wanaomba bagasengera bene data wanaombea wandugu bagasengera bashiki bacu wanaombea dada zetu bagasengera abaturanyi wanaombea majirani bagasengera abantu bose baturize watu wote wenye kuwa duniani nkuko batimanu barinde Mungu awalinde nkuko abivuze muri Zaburi 91 kama vile alivyosema ndani ya Zaburi 91 abana bo muri bahamurwa wanadani upendo wao upendo abana b'umwanzi muri bahamurwa watoto wa Mungu wa wenye kuwa na chuki wali wese na kiza bifuriza uwali wese hakuna kizuri wanachoikitajia haizuru nani abana b'Imana tuzahabubwiza watoto wa Mungu tutapewa utukufu nawe ni umwana w'Imana uzahabubwiza nawe kama uko mtoto wa Mungu utapewa utukufu ariko abana b'Imana bakwiye kwambara Kristo lakini watoto wa Mungu yafaa wavae Abaroma Kristo 6 Warumi 6 abana b'Imana basabwa kwambara Kristo watoto wa Mungu wanaombea Abaroma 6 na Wagalatia 3 Waroma 6 na Wagalatia 3 kugira ngo dusoze ili tukomeshe soreze muri Yohana wa mbere ibice bitatu tutakomeshia ndani ya waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 murongo wa mbere Abaroma mweza tusomere Abaroma 6 duhere ku murongo wa mbere mstari wa kwanza sura ya 6 Warumi yihuse nuko tuvuga iki tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute muzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo
twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Abana b'Imana rero, watoto wa Mungu sasa, bo gukunda Imana cyane, bo gukunda Yesu cyane, kwa ajili ya kupenda Yesu sana, bahitamo no kumwambara. Wanachagua hata kumvaa. Kumwambara niki? Banabatizwa no mu rupfu rwe. Kumvaa hata wanabatizwa ndani ya kifo. Bemera no kubatizwa no mu izina rye. Wanakubali no kubatizwa ndani ya jina lake. Wagalatia 3 umurongo waho wa 26 wa 26. Mwese abagati Abagalatia 3:26 bati mwese muri abana b'Imana. Nyote mko watoto wa Mungu. Aha, murumva ko mwese bari kumvira ijambo ry'Imana muri abana b'Imana. Nyote wenye kusikia neno la Mungu hili mko watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Mwese muri abana b'Imana. Nyote mko watoto wa Mungu. Ariko mubikura he? Mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Mkipewa hiyo na kuheshimu Bwana Yesu. Muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Watoto wa Mungu mkipewa na kuheshimu na kuamini Bwana wetu Yesu. Aha. Kuko mwese ababatijwe muri Kristo, sababu nyote mliobatizwa ndani ya Yesu Kristo, mwambaye Kristo. Hapo mnamvaa Kristo. Noneho ntihakiri abayuda cyangwa abagiriki, wa Yunani wala wa Griki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, hakuna watumwa wala, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, hakuna mke wala mwanamke. Ko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Nyote mko mmoja ndani ya Yesu Kristo. Ngo muri aba Kristo, hivi mko wa Kristo, ubyaro rwa Abrahamu, mko uzao wa Abrahamu, muri nabaragwa, mko warisi wa ahadi, muri nabaragwa, mko warisi nkuko byasezeranijwe, kama ilivyoahidiwa. Niyo mpamvu ndio maana ubu turabana b'Imana. Hivi tuko watoto wa Mungu. Ubu turabana b'Imana. Hivi tuko watoto wa Mungu. Urukundo rero Imana yadukunze, pendo ambayo Mungu alitupenda, ariko nawe nakwifuriza, ambayo ndio na wewe nitakuhitajia, mwana w'Imana, ni kuwa uwe mtoto wa Mungu. Ubu rero turabana b'Imana. Hivi tuko watoto wa Mungu. Yohana wa mbere ibice 3, Yohana kwanza sura 3. Kandi niba turabana b'Imana, na kama tuko watoto wa Mungu, naza gushikira abe atakapokuja kuwa ijambo rye ry'ukuri aliyopanda ndani abamwizeye twese ku isi yose, kwa hiyo muamini sote hapa duniani nzima. Ibice 3 umurongo wa mbere ugeze ku wa 4, sura 3 mstari wa kwanza hadi wa 4. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere ugeze ku wa 3 niho dushoreje. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 mstari wa nimurebe, tizame, nimurebe urukundo ruhebuje Data twese adukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Haleluya. Nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanywa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Amen. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo abahimigisha. Bwana wetu Yesu Kristo awabariki. Mwizina ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabana b'Imana. Tuko watoto wa Mungu. Ariko turabana b'Imana tubiheshejwe. Tuko watoto wa Mungu tukipewa hiyo kwa kuamini Yesu Kristo. Yesu Kristo naza. Kristo atakapokuja, nagaragara, atakapoonekana, sasa nawe utafanana naye. Imbuto igomba gusa n'uwayibibiye. Mbegu yafaa ifanane na yule aliyeipanda. Nawe Imana nibishaka tukongera kubona agahe, ni mapenzi ya Mungu tutaonana tena. Tuzaganira ku murima, tutazungumzia kwenye shamba, tuganire ku basaruzi, na tutazungumzia kwa wale wavunaji. Noneho tusoreze ku musaruro, asa tukomeshe kwa ile mavuno. Imisaruro imwe buryo bibiri, sababu mavuno yana ndani ya mbili, w'abana b'Imana na mavuno ya watoto wa Mungu, harimo umusaruro w'abana b'umubi, na mavuno ya watoto wa Mungu, harimo n'umusaruro w'isi ubwayo, na kuna mavuno ya dunia. Imana nidufasha, kama Mungu anatuwezesha, tuzabiganiraho, tutabizungumza, kongeye kubona kanya, tukipata tena tubifurije amahoro n'imigisha, na wahitajia amani na salama biva ku mwami wacu Yesu Kristo, yenye kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Dusenge. Tuombe. Data wa twese uri mu ijuru,
Baba wetu uliye mbinguni, Mana yacu mubyeyi wacu, Mungu tena mzazi wetu, murengezi wacu mutabazi wacu, tetezi tena msaidizi wetu. arega ni wowe data, Wewe ndiye Baba, nta wundi dufite utari wowe, hatuna mwingine nta isipokuwa wundi wewe, buhungiro dufite utari, hakuna makimbilio mengine isipokuwa wewe. naho kubwira ijambo. Sasa kwa ajili ya neno Ufashe hili, abana bawe, usaidie watoto ufashe wako, abahungu n'abakobwa bawe, usaidie wana na binti ufashe zako, n'ababandi bose bari bakiri mu bibi, usaidie wale wote baba bitekereza ko ari abana ba Satani, walikuwa wakiwaza kuwa ni watoto wa shetani, ariko bagirira ubuntu bakore ku mitima, warehemie na nabo waguse ubinjize mu rwuri rwawe, waingie kwenye nuru yako, nabo babe abana na b'Imana, wao wawe watoto wa Mungu, babiheshejwe no kukwizera wowe Yesu, wakipewa na kukuamini wewe Yesu Kristo. ubikore ku bw'icyubahiro cyawe, Ifanye kwa ajili ya heshima yako. Mabwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose, habari njema itahubiriwa mataifa yote, kugira ngo abawe babwize, kusudi walio wako waiamini. bahemerera abawe bizera ijambo ryawe. Sasa wote waamini neno lako, emera abawe bizera ijambo ryawe, tetee wale wenye kuamini neno lako, bemerere nabo babyizere, wakubalie na wao waliamini. intama zawe ntizakwinjira atari uzihamagaye, kondoo zako haziwezi ingia kama hauziiti. ubikore ko kwesha icyubahiro, Uvifanye kwa kutupesha heshima, rishora imizi mu mitima y'abawe, neno liote mizizi ndani ya walilolisikia. umugisha bakoze ku byuma, Bariki waliotumika kwenye umugisha bakoze ku ikoranabuhanga, na umugisha bakoze ku ikoranabuhanga, bariki waliotumika kwenye mitaa, umugisha mwene atabasobanuye, bariki ndugu waliotafsiri, umugisha abumvishe ijambo ry'Imana, abumvishe ijambo ry'Imana bose, neno hili cyane cyane umugisha bafashe icyemezo cyo guhindura icyerekezo, bariki waliokamata kusudia kugeuza mwelekeo, nanjye umugisha, nami unibariki, umugisha Israeli, ubariki Israeli, umugisha itorero ryawe, ubariki kanisa lako, yambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu tunavisi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.